나 다시는 어른들한테 아무 부탁 안 할 거예요. 안녕하세요 여러분. 프렌치 호떡의 AJ. 소민입니다. 저희도 마찬가지였고 많은 분들이 드라마를 보시면서 세월호를 떠올리고 마음 아파하셨을 거예요. 드라마를 보면서도 이제 소민이랑도 많이 이야기를 했었는데 이제 이 드라마가 정말로 많은 사회적 메시지를 담으려고 했고 아마도 이제 너무 많은 주제를 한꺼번에 담으려다 보니까 매끄럽게 풀어냈다고 하기에는 아쉬운 지점들이 많이 있어. 근데 그런 문제들을 수면 위로 끌어올렸다는 점, 그리고 지금 이 드라마가 세계적으로 많은 사람들의 관심을 받고 있다는 점이 난 굉장히 의의가 있다고 생각해. Il y a quand même eu des idées hyper intéressantes. Qu'est-ce que c'est qu'être un adulte? Qu'est-ce que c'est qu'être un enfant? T'es responsable, t'es irresponsable. Ce genre d'images-là avec lesquelles le drama, pour moi, a quand même bien joué. La totale remise en question de tous ces thèmes-là, en fait. Et évidemment, Imoden Gottlieb, ça m'a fait penser à la tragédie de Sewol, quoi. Mais c'est vrai que ce qui est fou quand tu penses à Sewol, quand tu connais l'histoire dans les détails et tout ce que ça implique, Dramaman na also inen yegi ingokate nante. Pour moi, ça peut pas être vrai. Et c'est là où je me dis, Chigum Uli Akionen, je sais qu'il a voulu délivrer ce message vis-à-vis de Sewol très directement. Il y a certaines personnes qui pourront dire que c'était peut-être pas suffisamment délicat, etc. Mais finalement, je me demande si c'est pas mieux que ce soit délivré très directement, en fait. Parce que finalement, ça vient peut-être représenter aussi la violence de ce genre d'incident. Il n'y a pas de subtilité quand ça arrive. C'est très violent. J'arrive à comprendre pourquoi ça a été décidé d'être montré très explicitement. Et je pense que c'est pour ça, malgré tous les petits défauts que peut avoir Chigum Uli Akionen, il y a quand même une consistance des kamjong qui sont tellement forts dedans. C'est pour ça que ce drama, vraiment, ça l'en bat de goïsso, quoi. Pas mal de moments qui font penser à la tragédie du Sewol dans All of Us Are Dead, en fait, surtout les dernières minutes de l'épisode 6. Du coup, je repense à la perf titanesque de John Doyon dans Birthday. Some scenes in All of Us Are Dead remind me of the Sewol Ferry incidents, students not being rescued, adults failing the youth. Le thème que j'ai préféré, c'était vraiment ça. Les enfants ont été littéralement abandonnés par les adultes ou par toutes les entités dans la société qui étaient censées protéger les enfants, en fait. This is really this relationship between adulthood and childhood. This kind of very tricky relationships for me in this drama was actually well made. Et si tu veux, finalement, les enfants qui sont bloqués dans le lycée, à la fin du drama, c'est plus des enfants, ils sont devenus des adultes par la force des choses, en fait. Ils ont rien d'adolescent, ils ont rien d'enfant, ils ont perdu leur enfance, en fait, à cause des adultes. C'est peut-être aussi une métaphore de tous ces enfants qui ont perdu la vie dans cette tragédie, où vraiment à cause de l'irresponsabilité et l'inactivité des adultes, tous ces enfants-là ont perdu leur enfance, en fait. 청산이가 혼자서 좀비를 피해서 문을 열고 들어가서 파이프를 타고 올라가잖아. 근데 문이 안에서는 열리지 않는 문이라고 있어. 근데 청산이가 그걸 깨부시고 나간단 말이야. 그 상황을 상징하는 장면 중에 하나야. 안에서 기다리고 있으라고 했고 그걸 아무도 부수고 나가지 못한 그 안타까움이 거기에서 표현이 됐다고 생각해. Moi, les scènes que j'ai remarquées, c'était les rubans laissés par le père. 노란색. 그러니까 노란색에 대한 이미지가 굉장히 많이 등장해. 청산이 엄마의 그 앞치마, 그리고 가게 안에 약간 노란 조명, 아버지가 계속 이제 묶었던 노란색 리본, 막 태어난 아이 있잖아. 신생아한테 노란색 리본이 둘러져 있어. 그런 것들이 계속적으로 세월호를 상징을 하고 있는 거지. Mais il y a aussi la scène très forte quand ils sont interrogés au commissariat ou quand elle dit vous nous avez abandonnés. 우리 버린 거 맞잖아요. Ils le disent d'une façon encore une fois très directe, très courte et très directe, pas besoin de passer par des scripts hyper longs, ils le disent directement, vous nous avez abandonnés, quoi. Quand l'hélicoptère il vient, finalement ils décident de les sacrifier, de les abandonner, tu vois. I just finished watching All of Us Are Dead. So many scenes remind me of Sewol Ferry tragedy. Students being neglected by the adults, then filming messages to their families, the ribbons. The line "let's talk about it after getting out of here" broke me because I watched a video of a student in Sewol Ferry and he said, "let's meet again with a smile after getting out of here." This line hits different now, knowing that the captain of Sewol Ferry and their crews left the sinking ship first and abandoned more than 300 students. 생각해보니까 선생님들 숨어 있었어. They were all in the teacher's room. Eating chocoba under the Ah desk. putain. Là, moi, cette scène, c'était un symbole très cru de cette figure adulte qui est pas du tout responsable, en fait. 그리고 학생이 하나 들어왔는데 차 끌고 오라고 사지로 밀어붙이는 거야. 너 운전할 줄 알지? 기차선 가는 거. 그 733 선생님 차 있거든. Mais tu sais que Guinam, vraiment c'est un Kesaki, y a pas de problème. Mais je peux comprendre. 아 이해돼 나도. Franchement, le proviseur qui lui demande d'aller chercher sa voiture en mode crève pour moi, tout comme son Chingu là, Chadong Chamite, ouais, Ka Monjoka. 일단 절로 가면서 준비를 유인하고 나는 저쪽으로 가면서 소리 지를게. Guinam aussi, c'est un personnage plus complexe que ce qu'il en laisse paraître, quoi. Et c'est pour ça, there are some people who says that they don't really understand the role of the Appa Ililku and the Chicken Oma. Pour moi, ils sont là vraiment pour contraster, parce que dans le drama, toutes les figures adultes qu'il y a, c'est-à-dire les professeurs, c'est-à-dire le proviseur, les militaires, ils décident d'abandonner ces élèves du lycée, en fait. Et finalement,
Un père et une mère qui sont des personnes lambda, qui viennent encore plus amplifier cette image d'irresponsabilité vis-à-vis des politiques et vis-à-vis de tous ces gens qui sont censés être protecteurs de la nation, de la population et encore plus des enfants. Deux personnes lambda viennent les ridiculiser. 엄마랑 아빠는 저 구한다고 학교 앞에까지 왔는데 경찰도 소방관도 아무도 안 왔어요. 다들 우릴 버렸어. De ce que j'ai vu sur Seawall, j'ai lu que pendant que le bateau coulait, des personnes lambda, hein, comme toi et moi, qui voulaient se porter volontaires pour nager et aller aider les gens qui restaient sur le bateau, et on leur a bloqué l'accès à ces gens. Et finalement, j'ai l'impression que le rôle du père et le rôle de la mère, c'est pour montrer ces gens-là prêts à donner leur personne pour aller sauver ces jeunes dans le lycée, et que finalement, les autorités compétentes les en ont empêchés. The father, he just wanted to help his daughter, and he was held back by people who are supposed to help. 개인이 마음만으로는 할 수 없는 것들 있잖아. 그런 무력감도 보여줬다고 생각해. Le Koundé qui finit par se tuer parce que la décision qu'il a dû prendre, ça reste quand même quelque chose avec lequel il pourra pas vivre avec, il le sait. Ils sont quand même décrits, toutes ces figures d'autorité, même la politicienne, de façon très humaine. Je veux dire, ils sont pas dépeints comme des Wanjon Kesaki, tu vois. 괜히 담당자들 괴롭히지 마시고 조용히 통지에 따라주시기 바랍니다. 좋아요. 나 부탁 하나만 할게요. 쇼상고로 회계 한 번만 날려주세요. 학생들은 구해야 할 거 아니야? Du coup, je me demande si ça viendrait pas plutôt critiquer l'organisation du système et montrer à quel point le système peut être mal fait aussi, plutôt que les autorités en elles-mêmes. Was All of Us Are Dead kind of referencing Sewol Ferry tragedy? There are so many scenes that just seems like it paying homage to the students, and the way the stuff with the adults happened was so similar, I kept thinking about that. Hopeless kids who has no one to turn to. 우리가 정말 당연하다고 생각하는 것들이 있잖아. 배를 탔으면 승무원들과 선장이 나의 안전을 보장해 줄 것이라는 그 믿음, 사실 그 사건 이후로 그런 믿음이 많이 깨졌어. 그리고 이제 8년이 지났는데 아직도 사실 시스템적으로 많은 것들이 보완되거나 변화가 엄청 익스트림하게 이루어지지 않았다고 생각해. 솔브되지 않은 것들이 너무 많거든. 긴 시간이 흘렀음에도 불구하고. 그리고 다른 사고가 났을 때도 내가 이 시스템을 믿어야 될까라고 하면 또 그게 아니라는 거지. 과거에 일어났던 사건이나 사고들을 다룬 그런 영화나 드라마들을 보고 났을 때 아, 예전에는 저랬었는데 라는 마음이 들어야 되잖아. 지금 뭔가 달라졌었어야 되니까. 근데 아직도 과거에 머물러 있는 그 시스템을 현실로 마주하는 그것들이 이 드라마에서 나한테 느껴졌던 그런 답답한 감정들이 어쩌면은 실제로 과거에서부터 현실로까지 이어져 오는 그 답답함을 대변하고 있는 걸지도 모르겠다는 생각이 들어. 너무 마음이 너무 답답한 거야. 뭐 하나 속 시원한 게 없었어. C'était fou de voir aussi plein de gens de plein de pays différents penser en fait tous ensemble à Sewol Tragedy à travers ce drama. Et rien que pour ça déjà, pour moi ce drama il a 엄청 큰 의미 있어 quoi. 우리가 이제 해 나가야 될 거는 다시는 이러한 비극을 되풀이하지 않는 것. 비단 한국뿐만이 아니라 세계 어느 나라에서건 일어날 수 있는 일이고 코로나 바이러스도 다 마찬가지잖아. 누구를 믿어야 될지 모르겠어. 나만 믿어, 나만 믿어, 너만 믿어. 스스로는 스스로가 지켜야 되는 세상인가? Ben seul peu Jiman, I think so. Non mais attends, laisse note. 너무 멀리 가게 되네요. Ouais, on va s'arrêter là. Don't Look Up 이라는 영화 굉장히 재밌게 봤거든. 요즘에 만들어지는 영상 매체들이 메시지들이 링크되는 부분들이 많이 있어. 힘을 가진 자들의 부패함, 이익에 따라 움직이는 세상의 논리, 거기에서 배제되는 대중들, 약자들, 소수들. Can you imagine? They ask them to stay inside for them to escape first. For me, c'est 상상이 안 돼. 있을 수 없는 일이라고 생각했는데 그게 일어나 버린 거야. Pour moi, c'est drama jogging en fait. 드라마나 영화에 그 내용이 나왔어도 에이 씨발도 안 돼 했을 일이 현실에서 일어나 Je veux 버린 dire, 거야. after doing this, 어떻게 살 수 있어? 내 말이. Gandoli, Musso, moi je te dis. C'est pour ça, vraiment, the metaphor of zombie and human and everything, it really makes you think about who is the scariest.